हसन साहब, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हुकूमत ने 1 से 15 साल तक के बच्चों की तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी और प्राइवेट इदारों को इन बच्चों से फीस लेने से रोक दिया है। हुकाम का कहना है कि तालीम को कारोबार नहीं समझा जा सकता। इस इकदाम का मकसद खानदानों पर दबाव कम करना और रसाई को बेहतर बनाना है। बुनियादी तालीम को बिजनेस नहीं बनने देंगे। चीन की इस पॉलिसी ने आलमी तवज्जो हासिल की है। आलमी तवज्जो हासिल हुई, साड़ी कोई तवज्जो नहीं। और एक बात याद रखना, हमसे 2 साल बाद आजाद होने वाला चीन इज अ सुपर पावर नाउ। आज शायद तुम्हें अजीब लगे, 2-4 साल में नंगा होकर सब कुछ सामने आ जाएगा। अमेरिका अपना ये स्टेटस खो चुका है, ये याद रखना। बंदा जब गर्क होता है ना, डूब रहा हो, तो 1 सेकंड इतनी डूबदा, हाथ पैर मारदा, ये वो सारा। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। दोबारा नहीं हुंदा, मैं दोबारा पैदा हो जाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और बनी नौ इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सेपियंस की रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद है। तो वो कहां पहुंच गए, सुभान अल्लाह। और ये वो मुल्क है जहां इल्म और इलाज सबसे बड़े धंधे, कारोबार और अड्डे हैं। जिदे को 4 पैसे दो, वो स्कूलों की चेन बना टुर पैंदा। और वो कैसे चेन बनती है? ये इंडस्ट्री है, ये दुकानें हैं। मेरे साथ मेरा दावा है, आओ पाकिस्तान के बारे में 10 बुनियादी सवाल इन स्कूल के बच्चों से करो, मैट्रिक तक। कायदे आज़म पाकिस्तान किसने बनाया? अल्लामा इकबाल ने। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार कमाल है, ये कुछ अर्सा पहले की बात है। बच्चों ने किसी का नाम ले दिया, उनको तो ये नहीं पता। पाकिस्तान में इल्म और इलाज सबसे ज्यादा नफा बख्श इंडस्ट्रीज हैं। ये कोकेन और हेरोइन बेचने से बड़ा कारोबार है। याद रखो, मेरा अपना काला कौल मेरी किताब में है कि जिस बंदे का स्कूल या अस्पताल चल पड़े, और जो चल पड़ता है, उसे मनशियात का कारोबार करने की जरूरत नहीं है। खोले इन्हें अड्डे, ये अड्डे हैं। अब बात सुनो, मैं छोटी सी बात, सूफी अब्दुल रहमान, उनकी तस्वीर मेरे घर में, हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तहज्जुद गुजार, शलवार शेरवानी, गर्मियों में भी वो टसर उड़ता था गर्मियों के लिए, उसके लिए खुसा पहनते थे। वो पता क्या करते थे, हमारे लालपुर में जब कोई बहुत मूवीज लगती थी, 65 की जंग तक इंडियन, लेकिन वो कहा करते थे फलां इंग्लिश मूवी रिलीज हुई है, जाओ और देखो 4-4, 6-6 के ग्रुप्स में, देन वील डिस्कस इट। ये टीचर्स थे। जो बच्चा ढीला लगता था, हमारे सेक्शंस होते थे ABC, जो काबिल लड़के होते थे, मेरा भी फ्लूक लगा हुआ था वो A में। जो बच्चा टीचर को कमजोर नजर आता था, वो भले वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, वो कहते थे बेटा स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद 1 घंटा उन ऐसे बच्चों को वो अलग करते थे। सूफी अब्दुल रहमान, जब कभी नेक्स्ट टाइम आओ बताना। फरिश्ता सीरत इंसान, इंग्लिश पढ़ाते थे। छोड़ो, सब धंधा है, यहां धंधा है और गंदा है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे तालीम, वेरी ट्रू। तुम्हारे तो सो कॉल्ड तालीम याफ्ता लोगों को मिसरा ठीक पढ़ना नहीं आता। पढ़ा लिखा तरीन बंदा भी ऐसी सॉवरेनिटी तो गेट थुक नाल सफे पलट रहे हैं। अजीबो गरीब जी गुफ्तगू करते हैं। अजीब अवाम आती है, आम आदमी आता है, जदों जमा हो जाते आती है। ये तो औकाता है ना दी है। आगे चलते हैं। सेनेटर दिनेश कुमार ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नज़र हो रहा है। दौरान खिताब उनका एक जज्बाती जुमला भी बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वाह दिनेश कुमार साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस जन्नाटेदार थप्पड़ के लिए
جو آپ نے ہمارے اجتماعی چہرے پہ رسید کیا ہے، میں اس کی رسید دے رہا ہوں شکریہ کے طور پہ. یہ تو ہو گئی ایک بات. ایک ہم ایکڈیمک سی بات کر لیتے ہیں. دیکھو بیٹا، ربا میں اور یہ جو جس کو ہم سود کہتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہندو مہاجن جو کرتا تھا، نسلیں بک جاتی تھی فلانا، یہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. یہ بارٹر سسٹم والا نہیں رہا کہ تسی مینوں کنک دیتی تے میں تانوں چکندر چکاتے یا فلانا. بارٹر سسٹم یہ وہ اکانومی نہیں ہے. دیکھو، اگر تم ہر چیز کرائے پہ لے سکتے ہو، یو کین رینٹ اے کار، رینٹ اے ہاؤس، جہاز رینٹ کر لو، شپ رینٹ کر لو، ہوٹل رینٹ کر لو، کوئی کمرشل بلڈنگ رینٹ، جو چاہے رینٹ کر لو دنیا. تو اب یہ ہے رینٹنگ آؤٹ دا کیپٹل. میں ایک بینک کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس پرپوزل ہے، میں پری فیزیبلٹی ان کو دیتا ہوں کہ جی میں اتنے پیسے اتنے پرسنٹ آپ ایکویٹی ڈسائڈ کر لیں. وہ اس کو پہلے ویٹ کریں گے، دیکھیں گے، پھر کہیں گے اچھا اب پراپر فیزیبلٹی لاؤ. اگر ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ پارٹنر ہوگا میرا. تو اگر آپ یلو کیب یا جو بھی اوبریں شوبریں، اب ہر چیز رینٹ کرتے ہو نا آپ، گھر بھی کرائے پہ، یہ ہے رینٹنگ دا کیپٹل. ایکوٹی کیا ہے بھائی؟ 30% میرا ہے، 70% یا 40 میرا ہے، 60%، 50%، 40% بینک کا ہے. تو اس کا رسک نہیں ہے. اگر پروجیکٹ ڈوب جائے تو اس کا بھی پیسہ ڈوب گیا. حالانکہ کولیٹرل وغیرہ لیتے ہیں، مجھے سب پتا ہے. مجھے یہ بارٹر کا زمانہ نہیں ہے. یو رینٹ کیپٹل. تم جس کو سود کہہ رہے ہو وہ کرایہ ہے اس پیسے کا جو بینک نے تمہیں ادھار تو پھپا لگتا ہو، اس کا کاروبار ہے. کامیاب ہوگا جس نے وہ رینٹ کیا ہوا ہے، اس کو تو بینک کو بھی پروفٹ ہوگا، ورنہ بینک کو بھی بہت نقصان ہوگا، اس کو بھی ہوگا. اس لیے یہ کچھ تھوڑا سا کنفیوز ہم لوگ کر جاتے ہیں ربا میں، اور ربا بالکل اور چیز ہے. یہ رینٹنگ آف دا کیپٹل ہے. اچھا، تو اور دوسری بات یہ ہے تمہاری اوقات کیا ہے. یہ گلوبل اکانومی جن لوگوں نے وضع کی ہے، تو بیٹا رولز تو پھر انہی کے چلیں گے نا. تم نے زندہ رہنا ہے. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ، ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، یہ گلوبل اکانومی جو ہے نا، یہ میں اس کو سود نہیں سمجھتا. یہ یاد رکھنا، بالکل نہیں. میں بینک کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میرے کو 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، پروجیکٹ میرا اینے دا ہے، اے پرپوزل ہے، زمین میرے کو اپنی ہے، فلانا وہ گروی رکھ لو، فلانا ٹمکانا ہی ہے. وہ 60% بینک نے دے دیا، 50%، 70%، جو بھی دے دیا. اب اگر میں نے کامیاب کر لیا اس کو، بینک کو اس کے پیسے کا کرایہ مل رہا ہے، مجھے اپنا. تو یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے سود. اور لیکن یہ ایک لعنت ہے جس طرح کا کاروبار ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. یہ سوائل ہے، چونکہ کھا گئے، ماضی بھی کھا گئے، حال بھی کھا گئے، مستقبل بھی کھا رہے ہیں. بات سنو، شراب حرام، جوا حرام، سب ٹھیک ہے جی. جاگیرداری حلال ہے اسلام میں؟ جاؤ جا کے کتابیں پڑھو. ہاری مسعود ہندو جو تھے، مسعود بھگوان کہتے تھے، بہت سینئر بیوروکریٹ تھے ہمارے. میں نے ان کو ایک زمانے میں دیکھا بھی، اب تو کئی سال ہو گئے. ان کی بیٹی بھی تھی شیری مسعود، وہ شاید لائر تھی، مجھے یاد نہیں. مسلمان ان کو مسعود کھدر پوش کہتے تھے. پرو پیپل، یہ اینٹائی پیپل موب ہوتا ہے. عوام کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں یار. چلو بالکل ٹھیک. لیکن بات انہوں نے تھپڑ ٹھیک مارا ہے دنیش کمار صاحب نے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، اب ایک امپورٹنٹ سوشل ایشو کی طرف آتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں گزشتہ برسوں میں خلا اور طلاق کے کیسز میں 35 سے 90% تک ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجوہات معاشی مشکلات، پسند کی شادی اور خواتین میں آگاہی بتائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. دیکھو بات سنو،
طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت اولاد کو چکانی پڑتی ہے اگر بدقسمتی سے اولاد ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے. طلاق کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نکاح نکاح، ہمیں تو لفظوں کا بھی نہیں پتا. یہ ولگر لفظ ہے. عقد نکاح، معاہدہ تو ٹوٹ جائے، لیکن اس لیے ٹوٹ جائے کہ بھئی دونوں فریقوں کے درمیان ان کی نفسیات مختلف ہے، ان کی پرائرٹیز مختلف ہیں، لیکن بھوک ننگ غربت جہالت ہوگی، وہاں تو مار کٹائی بھی ہوگی. تمہاری جو جنریشنز اس وقت پروان چڑھ رہی ہیں بھاری اکثریت کی، وہ تو ماؤں کو ٹھڈے کھاتے دیکھتی ہیں. پیو فرسٹریٹ ہوا ہے انہیں، صبح نکلتا ہے رزق کی تلاش میں، نہیں ملتا آ کے وہ بچوں کی ماں کو ذلیل کرتا ہے. جوتے، میں جب ہم اپنے فارم ہاؤس پہ تھے، ہمارے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا، بندے کام ہی نہیں کرتے، عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں. بھوک ننگ غربت، دیکھو مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. انسرٹنٹی، بالکل غیر یقینی پن. اگلا دن، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ نہیں، اگلا پل کیسے گزرے گا، تو اب نارمل ہے سارے. اکنامک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ دس از ناٹ دا اونلی فیکٹر. اور اولاد برباد ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن ٹھیک ہے، باقی کون سا عقد نبھایا جا رہا ہے؟ طلاقیں ہی ہیں. اس کے لیے میکرو لیول پہ آپ کو تبدیلیاں لانی ہوں گی. لوگوں کے پاس روزگار ہو، مطلب روٹی کپڑا مکان، بنیادی ضرورتیں، 3 مرلے کا گھر ہو، بچوں کو وہ بہت اچھے اداروں میں نہیں لیکن ڈیسنٹ اداروں میں پڑھا سکے. ہے ہی کوئی نہیں، سر پیری کوئی نہیں ہے.